Hi guys! For today's video guys, magluluto po tayo ng pakbet. Yan po yung mga ingredients natin guys. Meron lang ng ampalaya, okra, tsaka kalabasa. Yan guys. Simulan na tayong magluluto. Yan guys, gisa-gisahin lang natin yung manok. Na konting manok lang, ilang peraso lang. Pang 1 week ko na yan guys. Yan. Lagay na natin yung gulay. Yan, yummy yummy yan guys. Yan. Buhos na natin lahat guys. Konti lang naman yan guys. Ayan. Kain na guys. Lagyan na natin po yan ng tubig para pakuluan po. Para maluto po yung mga gulay. Ayan. Kumukulo na po siya. At ito na po siya. Luto na. Finished products. Ayan na po yung pakbet natin guys. Kain na po tayo. Ayan po yun guys. Ayan, kain na po tayo guys. Yummy yummy. Thank you for watching.